নমস্কার সবাইকে, আবার ফিরছি নবমীর পুজোর ব্লগ নিয়ে। এখন দেখছেন মায়ের কালকে নবমীর ভোগের জন্য তরকারি সবজি সব কাটাকুটি চলছে। भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्र। আর এই যে দাদা মায়ের কালকের পুজোর জন্য নৈবেদ্যর চাল সব গুছিয়ে নিচ্ছে। रूपं देहि जयं देहि। পুরো 10টা নৈবেদ্য গুছাতে হয়, যার মধ্যে থাকে আতপ চালের 1 খুঁড়ি করে আর কাঠালি কলা, 5 কড়াই ঘি, মধু, মিশ্রি, 5 রকম কুচানো ফল, লাল চন্দনের ছিটে, বেলপাতা, মিষ্টি দই, মিষ্টি আর গঙ্গা জল। शुम्भ शुम्भ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि। মহানবমীর শুভেচ্ছা সবাইকে। এখন দেখুন মায়ের ষোড়শোপচার পুজো চলছে, তারপরে মা দুর্গার হোমযজ্ঞ হবে আর তারপর শ্যামা মায়ের হোমযজ্ঞ হবে। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी ओषाम्भ्यक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारि रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्र गदा शाङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रिदंश्रुद्धृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोस्तुते। এখন দেখুন মা ভগবতীর হোম চলছে, যেখানে লাগে বেলকাঠ, 28টা নিখুঁত বেলপাতা, 28টা জগডুমুরের মূল আর গাওয়া ঘি, আর অন্তিম অর্ঘ্যে লাগে বর্তমান কলা, পান আর সুবরি। नारायणि नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मूर्धमथने नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी ओषाम्भ्यक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारि रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्र गदा शाङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी। আর এইদিকে মায়ের আজকের ভোগ বানানো হচ্ছে। এখানে আমার বোন মায়ের জন্য শাক ভাজা করছে, তারপরে মোচা বানানো হবে। এখন ভোগ অর্ধেকের বেশি সব তৈরি হয়ে গেছে আর এখানে থালায় সাজানো হচ্ছে। আর একদিকে মা আর বোন মিলে লুচি ভাজছে। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मूर्धमथने नारायणि नमोस्तुते शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी। আর এখন চলছে শ্যামা মায়ের হোমযজ্ঞ। विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी ओषाम्भ्यक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते
मयूर कुक्कुट वृदे महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंख चक्र गदा शांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रिदं श्रुद्रुत এই যে ভোগ সাজানো সম্পূর্ণ হলো, এখন ব্যাস ভোগটা নিয়ে যাওয়া হবে। মায়ের ভোগে থাকে খিচুড়ি, সাদা ভাত, বাসন্তী পোলাও, লুচি, ডাল, নরকম ভাজা, লাবড়ার তরকারি, লাউ ঘন্ট, মোচার ঘন্ট, লাল শাক ভাজা, সবুজ শাক ভাজা, ফুলকপি, আলু আর পনির দিয়ে ডালনা, থোড় ভাজা, দই কচু, বেগুনি, আলুর দম, কাঁচা আম আর টমেটোর চাটনি, সুজির পায়েস, আর যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা দিতেই হবে, সেটা হলো পরমান্ন আর কচুর শাক আর কচু পাতা বাটা। यशोदयि दिशो जहि न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशोदयि दिशो जहि। এই যে মায়ের সামনে ভোগ নিয়ে আসা হয়েছে আর পুরো 10 জায়গায় ভোগ সাজানো হচ্ছে। এরপর মায়ের ভোগ আরতি হবে, যেখানে 108টা প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হবে। चंडिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। এইখানে দাদু ঠাম্মা মিলে মায়ের সামনে বড় মোমবাতি ধরিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে নিচ্ছে। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीज। এই যে শুরু হয়ে গেল মায়ের আরতি। এখন আমরা সবাই মিলে মায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি। जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुम्भ शुम्भ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे। এই যে মায়ের নবমীর সন্ধ্যা আরতি।
রাত পোহালেই মা ফিরে যাবেন। আজ মায়ের এই বছরের মতন অন্তিম সন্ধ্যা আরতি। আবার গোটা একটা বছরের অপেক্ষা শুরু। আমাদের উমামা ফিরে যাবেন কাল কৈলাসে। মন খুবই ভার, কিন্তু কিছু করার নেই। অপেক্ষায় রইলাম মা, আবার এসো।